Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. 日生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備名錄上賜會服務。我哋是要準備乜嘢呢？請選擇賜會時間，並按時參加。三夫作下來，將愛上心堂結帳。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及撇樣發通。好好準備心參加聚會，積極參加崇拜法通。唱歌、祈禱愛參加，愛好好聽討。喺照奉獻可以並落信奉，以後進教教會，或者用銀行戶口匯款。參加名錄聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會。主耶穌祝福大家，阿們。聖弟兄姊妹，Shalom，大家好，早上平安。即係感謝上帝，
保守คน古這啲人見有錢能夠嚟見拜佢，雖然只係能夠40歲教會嚟見拜，但係佢相信上帝也同樣賜福這啲人。弟兄姊妹，即刻嚟帶頭咩檔？Kita masuk dalam saat teduh.這個人奉信父、信子、信靈的名，三位一體真神的名，開始見到些崇拜。上帝嘅話咁樣講：耶和華我的主啊，你的名在天地何其美！你將你的榮耀彰顯於天，你因鐵人的緣故，從人海和舌內的口中建立了能力，是保守的，必求無人。阿門。弟兄姊妹，唱起立，我們唱詩，榮耀歸榮真神 ，hormat beri hormat pada Allah。大家起立。榮耀歸於最高神，榮耀歸神，榮耀歸神。榮耀歸於最高神，讚美不停，讚美真神慈愛最深，讚美真神恩賜萬人，讚美真神神他天庭，讚美神父神子神靈，榮耀歸於最高神，榮耀歸於最高神。榮耀榮耀榮耀榮耀榮耀歸於最高神，榮耀榮耀榮耀榮耀歸於最高神。Berilah hormat Berilah hormat pada Allah, berilah hormat padaku, patut puji lagu. Puji Allah memberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padaku, berilah hormat padaku, mulia, mulia, mulia. Berilah hormat padanya, mulia, mulia, mulia. Berilah hormat padanya. 要準備我們依然陳列，我們愛進入禱告。父親上帝，跟再次感謝你，因為你本愛，我當然有機會可以見到先嚟敬拜你。主啊，我當然係紀念到有很多各嘅各地嘅教會，當然冇持續敬拜你，受到很多別別，求主你紀念佢當然。主啊，我當然也回應你所有嘅教會賜福嚟禱告，求主幫持他們。我當然撇紀念到，我當然基督徒會堂祈福屬下。所有嘅堂會同輔導所嘅慈會，求主你賜福嘅當然，何嘗賜福嘅當然樣。主啊，當然把呢個時間仰望交託，求主啲人同在安全條住嘅心，包括得見到先敬拜時候，我們能夠帶出謙卑受教嘅心到你面前來敬拜你。主啊，我哋祈求禱告嘅奉靠耶穌基督嘅聖名求嘅，阿門。弟兄們，仍然參立我們愛亦同係ทุก時ทุก善見。
洗脱圣经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，又同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣耳公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。弟兄们，请坐。接下来再唱首诗歌，复兴主公。Nyatakanlah segala perbuatanmu, Tuhan. Kuasamu, nyatakanlah Tuhan segala perbuatanmu, selagi kami berlutut nyatakan kuasamu.弟兄們，接下來自家係讀熱潮嘅聖經，請打開那個哥林多前書12章第4節讀到第7節。1 Korintus pasal ke-12 dari ayat 4 sampai 7. Ay dùng một này thôi. Cô Liêm Tô Chán Sư thì 12 章第4節到7節跟用記載說，N是人要熱款，善練卻係熱會，接是也係要款撇，主卻係熱會，公用也要款撇，上帝卻係熱會，在眾人裡面永恆熱切的事，善練現在各人身上係叫各人得熱處。阿門。但係即係要聽上帝嘅話，今日先分享上帝嘅話，要真練人先生。但係即係唱小詩歌，準備即係心，即係唱善練充滿roh kebenaran penuhi daku。生命在我心中，只有用心做善工，发出
是死，我是主凭自己，充满我，充满我，耶稣进来充满我，荣耀神灵进充满我，愿主现今充满我。哦，属基干比亚拉，ku dari cemar dan dosa, firman-Mu kuduskan daku, karku hidup berkuasa. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Xin hãy thương chị mọi ngày đến lời tay theo tao cao. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Apa Fusen ngày đến cảm ơn nhỉ? Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Tong kepadamu. ni lihat mundu ijen, you andoi fani oleh kau tahu kita ni. Pada saat engkau sebelum meninggalkan murid-muridmu, engkau telah mengajarkan banyak hal pada mereka. 就把最重要的事情，就爱合一的事来交代kita ni. Engkau telah berpesan begitu banyak hal yang penting secara khusus tentang kesatuan. 因为假如冇合一的话，就冇能力来传福音。 Karena jika tidak ada kesatuan, maka tidak ada kekuatan untuk memberitakan Injil. 求主你帮助你两位软弱无用的孩子， Kiranya Tuhan menolong kami kedua hamba-Mu yang tidak berguna 能够 ini. 把你自己的心意能够讲得清楚明白。 Biarlah dengan jelas boleh menyampaikan maksud 圣 hatimu. 灵来沟通我哋人，让我哋懂得在教会里面侍奉，能够有合一的心， Biarlah Roh Kudus yang boleh mengurapi kami sehingga kami di dalam pelayanan gereja kami bisa 让我 memiliki 哋 hati bersatu. 教会有見證，我哋侍奉有力量，然後我哋看到有更多得救嘅人，祝你加添俾我哋教會。 Biarlah gereja memiliki kesaksian dan kami punya kekuatan untuk melayani dan begitu banyak orang yang boleh datang 師傅，我哋 menerima 離開 Tuhan. 時間， Tuhan tolonglah waktu kami berikutnya 當我哋禱告， dan waktu kami berdoa 奉耶穌嘅名求， demi nama Tuhan Yesus. 阿門。 Amin. 有一位40歲嘅客家弟兄，佢按好堂客家嘅講堂。 Ada seorang Kek dari Surabaya, dia suka sekali mendengar khotbah bahasa Kek. 佢交代我嘅話，整體用嘢講堂用客家話，像你講國前嘅客家話，叫到我哋按手堂度嘅阿美話。 Dia berpesan kepada saya, dia bilang kalau saya berkhotbah dalam bahasa Hakka, tolong bisa menyampaikan Hakka yang lebih dalam karena kami jarang sekali mendengar bahasa ibu itu. 那客家話實在比其他方言或者語言呢都更深奧。 Jadi bahasa Hakka itu memang adalah bahasa yang lebih dalam daripada bahasa-bahasa lain atau bahasa dialek lain. 有啲客家話呢，在福建話、潮州話或者華語呢，係冇嗰種講法嘅。 Ya, ada cara penyampaian bahasa Hakka yang tidak ada di bahasa lain seperti bahasa Hokkien, bahasa Teochew dan lain-lain. 假如我講國前嘅客家話嘅宣傳都可能都發唔出，我要唔可以吹嘢咯。 Ya, kemungkinan kalau saya menggunakan bahasa Hakka yang lebih dalam, penginjil Sung mungkin tidak bisa menerjemahkan dan saya
tidak bisa, saya tidak peduli lagi. 因為捱自己也唔識翻。 Karena saya sendiri juga tidak bisa menerjemahkannya. 比如講客家人講嘅揼揼爹爹， Ya, misalnya kalau orang Hakka mengatakan bahwa ini adalah, saya juga susah menerjemahkannya ya. 嗱，所以講嗰種講到唔應該講嘅嗰種翻譯出來。 Yaitu adalah mengatakan sesuatu yang harusnya tidak boleh kita katakan. 啊，好像講聊神刮痧， Nah itu saya juga tidak tahu bagaimana menerjemahkannya. 所以講你中國民間按到嘅民間宗教把嘅神像嚟挑起起來， Jadi seperti di antara begitu banyak kepercayaan, itu berhala itu dibuat atau dibentuk. 啊，嗰條神像佢哋就放在廟堂度嘅，然後用嘅按破嘅布把佢蓋起來。 Nah, berhala itu ditaruh di dalam kuil dan dengan kain yang tipis itu ditutup. 人家來拜嘢呢，都希望嗰條神呢能夠求福消災，所以用福氣求來呢災難離開我哋呢。 Waktu orang datang memohon kepada berhala itu berharap adalah berkat datang dan bencana itu pergi dari diri mereka. 嗱，用布把佢包起來呢，表示尊敬佢嗬。唔是按照人看到佢真面目係樣辦呢？ Nah, jadi dengan kain itu menutup berhala itu tujuannya adalah untuk menghormati dia supaya tidak banyak orang melihat wajah aslinya. 聊神刮痧就係講你要到人按寫滿在按萬皮，係啊。 Jadi istilah ini menunjukkan bahwa ada orang-orang anak kecil yang begitu nakal. 聊神刮痧就把個紗布啊，佢拿來演起來呢，去撩佢。 Dengan kain kasa yang itu dinaikkan dan untuk dikenakan kepada dia. 啊，嘅太人對細人呢，即批發話嘅你按掃高按魔鬼佢喺度撩老人家。 Nah itulah cara orang tua untuk menyampaikan kepada anak kecil bahwa engkau kurang ajar telah mempermainkan orang tua. 根本係印度嘅疫情失控。 Kita tahu hari ini pandemi di India begitu meledak. 嗱，按到人呢嘅家庭都係成人呢，都撞到嘅 COVID 都離開世界了。 Nah, banyak sekali anggota keluarga di dalam tempat mereka oleh karena COVID ini mereka meninggal dunia. 全世界最多神像嘅係印度，你哋有幾多神像冇呢？有330條。 所以講3億3千萬的神像。 Jadi di India itu ada negara yang paling banyak berhalanya, kira-kira 330 juta yang ada berhala di sana. 所以按照印度人嘅科學出來，做埋其他嗌假都係人家擺嗰度神嘅冇保護嗌死牌，所以佢哋就把嗰度神像拿來再去河度，拿來丟棄佢，佢話嗰度東西害人呢。 Dan orang-orang India itu merasa kami sudah memiliki begitu banyak berhala tapi tidak bisa menolong mereka dalam situasi ini dan mereka membawa patung-patung itu dan dibuang ke sungai-sungai yang ada. 基本嘅教會本嚟呢題目係講愛在鄰里合一。 Tema yang diberikan gereja kita pada hari ini adalah kita bersatu di dalam roh. 所以我哋拜天空嘅神呢，愛我哋人在教會度、在家庭度，我哋愛合一、愛團結、愛相愛。 Jadi Tuhan yang kita sembah itu ingin kita baik berada di rumah, di dalam gereja, kita ingin bersatu di satu sama lain. 所以我哋已經讀哥林多前書12章嘅記者經文以外， Nah, kita membaca 1 Korintus pasal 12 yang di sana dijelaskan tentang hal ini. 嗱，我哋在愛看兩節經文，在以弗所書第4章第2節、第3節。 Kita melihat Efesus pasal ke-4. 第2同第3節，凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。 Efesus pasal 4 ayat kedua dan ketiga yaitu adalah hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 我哋用辦能夠保守聖靈賜俾我哋合一的心呢？ Nah, bagaimana kita bisa menjaga roh kesatuan yang telah diberikan Roh Kudus kepada kita? 我見本要聽睇一個講按道嘅例子，我哋用辦因此知道我哋人唔能夠合一。 Saya ingin memberikan beberapa banyak contoh supaya kita boleh mengerti mengapa kita tidak bisa bersatu.
因為我哋唔能夠合一，所以我哋按困難去傳福音。 Nah, karena kita tidak bisa bersatu, nah kita susah sekali untuk memberitakan Injil. 買原因買因素是知道我哋唔能夠合一呢，我哋就愛想辦法拿來撇開佢。 Nah, kita memikirkan apakah alasan atau faktor yang menyebabkan kita tidak bisa bersatu. Nah, kita harus memikirkan bagaimana cara untuk menghilangkan itu. 在6、7年前，我在北京中國大陸北京省嘅一間教堂嘅講堂。 Nah, suatu kali saya pernah berkhotbah di kota Peking, ya, kota Peking di China. 嗱，講基本上呢喺禮拜四做前頭，嘅差唔多佢哋人紀念差唔多寫錯節，就係紀念耶穌為門徒洗腳。 Nah, hari Kamis pagi itu mereka memperingati hari di mana Tuhan Yesus mencuci kaki dari para muridnya. 就係講主耶穌在禮拜五愛當十字架前一日呢，主耶穌收拾門徒來，聽佢哋人講按道嘅翻譯，最後拿了水，拿了毛巾來洗門徒嘅腳。 Itu adalah satu hari di mana hari sebelum Tuhan Yesus akan disalibkan, dan hari itu Tuhan Yesus menyampaikan begitu banyak perkataan pengajaran, dan setelah itu menggunakan air dan kain membasuh kaki dari para muridnya. 我講係拖以後呢嘅主任牧師佢都上台來， Nah, setelah saya berkhotbah, gembala sidang maju ke atas panggung. 佢話今日弟兄姊妹分兩隊，嘅片呢就姊妹，嘅片呢就弟兄。 Mari kita sekarang membagi menjadi dua kelompok. Yang satu adalah wanita, saudari. Yang satu lagi adalah pria, saudara. 然後按照義工佢哋就加面盆啊、毛巾呢，還有天賦水拿本給到弟兄姊妹。 Nah, kemudian para pelayan pun membawa baskom berisi air dan kain dan memberikan kepada saudara-saudari waktu itu. 年輕嘅姊妹就同年老嘅姊妹來洗腳， Nah, wanita yang muda mencuci kaki dari wanita yang lebih tua. 年輕嘅弟兄就同年老嘅弟兄來洗腳。 Nah, saudara yang muda mencuci kaki dari saudara yang lebih tua. 嗱，當嘅開始要給到洗腳禮嘅時候呢， Ya, waktu mulai adanya upacara atau kegiatan mencuci kaki itu, 個洗腳禮嘅時候呢，我就開始聽到有人開嘅叫字嘅。 nah, jadi waktu saya melihat mulainya pencucian kaki itu, saya mulai mendengar ada suara tangisan. 在背叫你聽到有年老嘅弟兄或者姊妹去下背阿羅梯教。 Nah, tidak lama kemudian juga saya juga mendengar para saudara-saudari yang senior itu mereka juga mulai menangis. 嗱，原來佢哋年老嘅姊妹或者弟兄呢，佢哋烏卡嘅是從來冇人睇佢嘅洗腳，睇佢擦嘅腳唔甜要過。 Rupanya sejak dulu para saudara-saudari senior itu di rumah mereka tidak pernah ada anak-anak mereka yang membantu mereka mencuci kaki, menyikat kaki mereka. 教會人多佢哋唔相信嘅弟兄或者姊妹來為佢哋洗腳呢，哇！佢心都十分感動，佢嘅流淚。 Ya, mereka begitu tersentuh hatinya, bahkan meneteskan air mata karena ada saudara-saudari yang tidak kenal itu, mereka bersedia melakukannya bagi mereka. 嘅主任牧師佢時刻佢都係講。 Lalu kemudian gembala sidang itu dia secara pribadi berkata kepada saya, 佢話整體向我來嘅教會嘅時候，我想做嘅按飯咯，每拜都按到整整按到吵交嘅事情。 Saudara Chen, saya sebenarnya di dalam gereja ini saya sudah ingin meninggalkan karena terjadi begitu banyak pertentangan dan perpecahan satu sama lain. 我禱告，我甚至禁食禱告，還係冇改變。 Nah, saya sudah berdoa puasa pun tidak mengalami perubahan. 當我按灰心嘅時候，神就指示我，你開始同弟兄姊妹洗腳。 Nah, waktu saya merasa kecewa, Tuhan berkata kepada saya, mulailah mencuci kaki para saudara-saudari. 你主任牧師呢，就拿到面盆、拿到毛巾、拿到水出來，同執事、同義工、同弟兄姊妹來洗腳。 Nah, gembala sidang itu mulai membawa baskom diisi air, membawa kain dan mencuci kaki para majelis, para pelayan, saudara-saudari sekalian. 從嘅開始呢，弟兄姊妹就開始相愛，弟兄姊妹能夠合一，最後人數越來越多。 Nah, sejak saat itulah saudara-saudari yang lain semua saling mengasihi, saling bersatu dan jumlah jemaat semakin bertambah. 我喺講堂嘅時係工作日哦，唔係太寒熱哦。 Nah, waktu saya berkhotbah itu adalah hari kerja, bukan hari liburan. 教會來了500弟兄姊妹。
Di saat itu ada 500 jemaat yang hadir. 我就想介意教會要嘅聽人家社叫愛嚟嗬，按好。 Nah, lalu saya berpikir, wah, jika gereja punya upacara seperti itu mencuci kaki, saya pikir itu hal yang baik. 我嘅就落課要唔少盡喺當然影響嘅宣傳都定係社腳麼，係冇啊？ Nah, saya sebagai orang yang senior, apakah saya menyuruh penginjil sung untuk mencuci kaki saya? 嚇！但係呢，係咪聽佢社腳我又唔會喎？ Jika saya yang mencuci kaki dia, saya juga tidak mau. 你明白我意思冇？ Kamu mengerti maksud saya? 我哋每一人都要發脾氣，都要按到缺點甚至有啲人阿會講衰人等嘅問題。 Kita tahu di dalam diri kita banyak kelemahan, ketidakbaikan, dan kita suka mengata-ngatai orang lain. Banyak hal yang ada di dalam diri 主 kita. 耶穌喺我哋聽下社腳呢意思，就表示我哋人愛忍耐、愛相愛、愛溫柔、愛去能夠認識弟兄姊妹嘅弱點。 Nah, kita disuruh untuk melakukan pembasuhan kaki ada tujuan supaya kita belajar untuk bersabar, untuk tahan, untuk menerima kelemahan dari saudara-saudari kita itu. 呢係很難做嘅事情。 Ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. 教會都係按到問題，因為乜呢？一種米養出千種人。 Nah, di dalam gereja itu begitu banyak masalah karena ada satu satu macam beras menghasilkan begitu banyak beras. 各人咧背景、各人咧思想都唔同， Nah, begitu masing-masing dari latar belakang mereka, cara pikir mereka semua berbeda. 所以按到真正嘅地方， Nah, jadi banyak yang menjadi tempat untuk menjadi 唔單止 perselisihan. 國與國之間社會都係非常教會都要按到唔合意嘅事情。 Bukan cuma antar negara, di masyarakat, di gereja juga sama. Ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa bersatu. 最緊要就拍堂會嘅弟兄佢時常打電話俾我， Ada seorang saudara dari gereja lain yang sering menelepon saya. 佢打電話佢就發牢騷， Jadi waktu dia telepon, dia tuh mengungkapkan keluh kesahnya. 因為佢以前喺教會嘅主席， Karena dia dulu adalah pemimpin gereja. 因為見到佢退下來。 Sekarang dia sudah turun dari jabatannya. 哇！叫我見他執事啊，真咧唔懂得買係重要嘅，買係次要嘅。 Dia berkata sekarang majelis sekarang tidak tahu apa yang lebih penting, mana yang kurang penting. 嗱，其他人唔係講見他以前按嚴重，按樣辦來安排弟兄姊妹能夠打預防針。 Nah, di sekarang pada masa pandemi seperti ini mereka tidak memikirkan tentang bagaimana saudara-saudari bisa diberikan vaksin. 其他人面要嘅談按樣辦來先執事。 Nah, di sana mereka memakai waktu hanya untuk memilih bagaimana cara memilih majelis. 按樣辦來發選票，按樣辦來數選票，按樣辦來衝票等嘅話，佢都唔係按重要嘅事情啊。 Mereka masih saja memikirkan tentang bagaimana suara itu bisa dibagikan, bagaimana itu dipungut. Itu hal yang tidak terlalu penting. 我10年前在美國已經教會講堂， Saya 10 tahun yang lalu pernah berkhotbah di sebuah gereja di Amerika. 嗱，佢教堂呢也好像自己一樣，要禱告，要讀經，要唱詩，最後要詩班出來獻詩。 Gereja mereka sama seperti kita, ada doa, ada pujian, dan juga ada pujian dari paduan suara. 詩班行行獻詩嘅時嘅主任牧師坐喺邊順。 Nah, jadi waktu paduan suara belum maju untuk menyanyi, gembala sidang duduk di sebelah saya. 佢話整體上啊，我教會嘅會要250人。 Dia berkata, Saudara Chen, jemaat saya ada berjumlah 250 orang. OK，喺美國係屬於相當大嘅教會了，因為按照教會有10個人，有20個人、50人都按數。 Dan di Amerika itu juga dianggap sebagai gereja yang cukup besar karena gereja lain mungkin berjumlah 10-20-an orang saja atau 50. 佢話整體上我會要100個就係博士，或者博士係喎。 Nah, dia berkata kepada saya, jemaat saya itu ada sekitar cukup banyak yang adalah doktor bahkan postdoktoral. 100個就。 100 lebih orang. 佢話係要按到碩士，就 S2 啊。 Ya, dan juga banyak yang S2. 係要呢一部分係 S1 係學士。 Dan sebagian adalah S1. 哇！我睇起我笑心啊，滑冷哦，天拍冷汗哦。 Nah, waktu saya mendengar saya keluar keringat dingin. 我想我做埋按治療按當對後啊，做埋去接嘅單嘅啊，做埋去唱嘅博士嘅碩士，
想佢哋去講通係哪有係樣資格哇？ Lalu saya berkata, mengapa bisa-bisanya saya mau berbicara, berkhotbah kepada para dokter, para master itu? Apa yang kelayakan saya untuk itu? 試辦開始上去創始，我心肝真正咧心肝是跌下界哦，按見了難受哦。 Jadi waktu paduan suara itu naik menyampaikan pujian, hati saya begitu gelisah, begitu susah hati. 我主啊，我是想唔好講嘅，用嘅按用嘅嗰度要學問嘅人，嗰度博士啊，聽講佢哋人研究看聖經也看希伯來文哦。 Saya melihat, aduh, bagaimana saya merasa saya tidak mau berkhotbah karena mereka begitu berpendidikan, bahkan mereka meneliti Alkitab menggunakan bahasa Ibrani langsung. 甚至叫我聽牧師講，牧師你講嘅湯嘅聽原文唔對哦。 Bahkan dia bisa mengatakan apa yang disampaikan pendeta itu tidak benar seperti mereka lihat. 主安慰我，你放心。 Tuhan menghibur saya, engkau tenanglah. 你講金錢觀，你講奉獻，你講1/10，佢哋人要到要錢，但係佢哋冇做到嘅度。 Engkau bicara tentang uang, tentang perpuluhan, mereka punya uang, tapi mereka tidak melakukan hal itu. 所以你上台時，你冇看佢係博士，你看佢係小學生。 Jadi waktu engkau naik ke mimbar, jangan melihat mereka sebagai doktor, tapi lihatlah mereka sebagai murid-murid 後來 SD. 我講起拖以後，我扶手按多人集資愛做1/10。 Setelah saya berkhotbah, saya memanggil begitu banyak orang yang bersedia, bertekad untuk memberikan perpuluhan. 散會嘅時候，我就去嗰杯等我拉啊，佢去自己交通黐飛，散會以後佢來接我。 Waktu ibadah telah selesai, saya menunggu anak lelaki saya yang dari gereja lain setelah dia selesai dan datang akan menjemput saya. 就有兩隻嘅執事來到我面前。 Ada dua orang majelis datang ke hadapan saya. 佢話整體向可望你聽我哋在交通，我哋依批了午餐，才提個齊食飯。 Dia berkata, saudara Chen, bolehkah kami telah menyiapkan makanan? Bolehkah kita sama-sama menikmati makanan? 佢話食了午餐以後，可望我哋邀請你參加我哋嘅執事會。 Bolehkah setelah makan saya mengundang Bapak untuk hadir bersama-sama dalam rapat majelis kami? 我根本都唔識萬人，就是嘅主任牧師。 Saya sebenarnya tidak mengenal siapa-siapa, cuma mengenal gembala sidangnya. 我話佢對唔住哦，我拉嘅停，我太太最多佢接我哋要自己嘅節目。 Saya berkata, sorry maaf karena anak saya dan istri saya datang dan menjemput saya dan kami punya hal lain yang mau dikerjakan. 你啲發生咩事情喎？ Tahukah apa yang terjadi pada saat itu? 教會合一出了問題。 Kesatuan gereja itu menghadapi masalah. 過了按多年，我想睇到原來佢教會後來分裂了。 Dan saya mendengar kemudian akhirnya gereja itu pada akhirnya terpecah. 所以按多博士，按多要學問咧，按本事嘅人，但係問題越多越複雜，按多事情最後唔知按樣辦嚟做。 Ternyata begitu banyak dokter, begitu banyak orang yang berpendidikan dan berkemampuan, malah muncul banyak masalah dan pelayanan tidak bisa dikerjakan dengan baik. 記住咧，要裝陳咧，咩到裝陳來量托，要規矩，教會按樣辦來。 Mereka adalah orang yang memikirkan tentang bagaimana aturannya. Mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki aturan bagaimana mengatur gereja. 按照教會嘅裝置，當教會有問題嘅時，唔知按樣辦解決嘅時候， Ya, waktu gereja mengalami masalah, bagaimana para pemimpin itu menyelesaikan? 按照執事我去嘅想，加以主耶穌在我哋當中，我哋按樣辦來做，始終我哋和氣能夠維持太這個合一。 Para majelis itu jarang sekali berpikir bagaimana kalau Tuhan Yesus berada di antara, bagaimana apa yang akan dilakukan supaya gereja kita itu bisa tetap bersatu dan berjalan bersama-sama melayani dengan harmonis, dengan baik. 條規按樣辦？嘅教會裝成樣辦？ Bagaimana cara mengatur gereja? Bagaimana? 我哋可以維持合一呢？係咧，我哋可以照嘅教會嘅規矩。 Apakah kita mau bersatu atau kita mau ikut aturan yang ditetapkan oleh gereja? 我有一次在中國講台嘅時候， Suatu kali saya berkhotbah di China. 下邊都係牧師傳道搭義工relawan。 Di bawah itu adalah para pendeta, penginjil dan relawan. 基本呢做本係按重嘅法， Waktu itu mereka memberikan saya satu perkataan yang berat. Tuhan berikan firman yang Tuhan memberikan keras。 firman yang keras. 我忽然之間講錢嘅時候，我就講：你哋談好來啊！ Waktu tiba-tiba saya berbicara tentang uang, saya berkata, engkau dengar 教 baik-baik. 會嘅傳道人最好唔去付錢。 Jadi kalau pendeta dan penginjil di dalam gereja jangan
Jangan pegang duit. jangan memegang uang, 啊，按麻烦， sangat repot. 嗰度教本執事嗰度去付。 Dan mereka yang berikanlah kepada mereka yang 但 mengurus. 係教會而天才愛在管理金錢方愛清清楚楚。 Nah, di dalam gereja, di dalam mengatur, mengelola keuangan itu harus sangat begitu jelas. 假如你冇赤兔， Jika engkau tidak punya satu sistem, 嗱嗰度好人都會跌倒，會犯罪。 nah orang baik pun bisa jatuh dan bisa berbuat dosa. 假如你要赤兔，壞人也唔能夠作惡。 Jika engkau punya sistem, orang jahat pun tidak bisa melakukan 係講係 kejahatannya. 退休嘅牧師出嚟來我面前， Lalu ada pendeta datang ke hadapan saya. 哎呀，佢話整體向可是你做馬見下槍來。 Nah, dia berkata, sayang sekali Centisung, kenapa engkau baru datang sekarang? 我哋見下教會出了問題，要到傳統人付錢呢，唔清潔。 Nah, gereja kami sudah mengalami masalah di mana ada penginjil yang memegang uang dan dia tidak melakukannya dengan 嗰種 bersih. 辦法， Dan bagaimana sekarang? 因為我講，假如你冇做赤兔，你冇保護好你嘅同工， Nah, karena saya berkata jika engkau tidak punya sistem, engkau tidak menjaga rekan-rekan pelayan saudara. 假如佢乾錢嘅地方佢跌倒嘅，你牧師愛負責任，你教會嘅執事愛負責任。 Dan orang itu yang mengelola uang itu telah jatuh, engkau gembala sidang dan para majelis harus bertanggung jawab juga. 啊，喺美國有一間教會呢，乾脆真係兩夫婦用了教會嘅錢。 Jadi satu gereja di Amerika ada sepasang suami istri yang mengelola keuangan gereja, mereka pun mengambil memakai uang gereja. 本教會發現到係喊佢把嗰啲錢交咗嚟本教會。 Dan ditemukan oleh gereja dan meminta mereka mengembalikan uang-uang itu. 嘅費用當中有一半係台灣人，一半係泰國人。 Dan di jemaat itu ada setengah orang Taiwan dan setengah orang dari Tiongkok. 佢哋人處理事情嘅方法完全唔同。 Dan cara mereka menyelesaikan masalah sama sekali berbeda. 台灣嘅弟兄就講：呀，其實執事呢，好係唔好俾佢做執事嘅，呀唔可以講買佢錢交咗嚟嘅，就好係俾佢以後重新做人。 Nah, orang-orang Taiwan itu berkata, ya udah biarlah kita nggak usah perpanjang masalah, biarlah dia mengembalikan uang, biarlah dia memulai lagi kehidupan yang baru, coba lagi. 但係泰國嘅弟兄姊妹，佢唔做得，我喊佢在太邪嘅面前、太宗面前向神認罪，還要一同弟兄姊妹妥協。 Nah, kalau orang-orang dari China itu beda, dia bilang dia harus datang maju di tengah banyak orang dan dia harus mengaku salah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. 哇，教會開始分裂。 Dan gereja mulai terpecah. 嘅一對夫婦就按比慘嘅就離開教會了。 Nah, kemudian sepasang suami istri itu akhirnya pun mereka meninggalkan gereja. 嗱，嗰度中國睇落來叫幾對家庭呢，佢哋看到教會唔可以走佢嘅方法，佢哋就離開教會了。 Kemudian orang-orang dari China itu juga lihat gereja tidak mau mengikuti cara mereka, mereka pun meninggalkan gereja. 我每次去美國看望我細人， Setiap kali saya ke Amerika mengunjungi anak saya, 佢教會嘅牧師呢，還有執事都會請我食飯。 nah, pendeta gerejanya dan majelis gerejanya juga mengajak saya makan. 啊，佢哋人嗰度按火氣，教會也慢慢進步。 Dan mereka begitu bersatu dan pelan-pelan gereja itu bertumbuh. 但係我每次我都會想到佢一對夫婦，我都按傷心。 Dan tiap kali saya memikirkan tentang satu pasangan itu yang tadi, saya merasa bersedih. 因為佢曾經來新加坡開會嘅時候，聽見牧師來到我家度嘅，我接待佢，係按愛主嘅弟兄姊妹。 Karena waktu pernah bersama pendetanya ke Singapura untuk rapat, dia pernah datang ke Indonesia dan saya menyambutnya di rumah saya dan mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. 但係因為教會冇制度，講相信你，最後錢財開唔分明呢，佢哋跌倒，教會嘅制度開始佢哋人。 Nah, tetapi karena gereja tidak punya sistem dan mengatakan aku percaya kepadamu, akhirnya mereka tidak jelas di dalam pengaturan keuangan dan akhirnya mencelakai mereka. 所以在忠誠，在嗰度教會嘅嗰度制度方面，介意愛改嘅就愛改嚇。 Jadi di dalam sistem dan pengaturan gereja yang harus diubah. 但係有啲事情就冇去講啦。 Tapi ada hal-hal yang jangan disentuh. 好像有一隻牧師喺美國夾嘅博士進嚟。 Ya, seperti seorang pendeta yang mengambil doktor dari Amerika dan pulang. 我面到佢在神學院夾到博士嘅按中錢嚟哦。 Saya merasa dia sudah mengambil doktor di sekolah teologi dan tentu akan begitu maju. 佢呢當係時打電話，哇！喺度講嘅幾就講，誒，真啲我話你啲哦，
今仔即个唔做咧，再讲生存，圣经冇生存那个计划。 Lalu dia berkata, dia telepon kepada saya, dia bilang, mulai sekarang kita tidak boleh berbicara tentang perjamuan kudus karena di Alkitab tidak ada kata membicarakan tentang perjamuan kudus. 叫我爱讲主传 perjanjian Perjamuan Tuhan. Tuhan. Ya, kita harus berkata tentang dengan istilah perjamuan Tuhan. 哎呦，我你莫听我讲，嗰度我係信徒，我咩神學家。 Saya berkata, engkau jangan berkata kepada saya tentang hal-hal itu. Saya adalah jemaat, saya ini- bukan ahli teologi. 你潛嗰度宗派嘅嗰度教會嘅梁少潛來，你潛神學院咧，先生喺嘅教書嗰度潛來，你提我唔做你講生存嚟哦，唔做得用哦。 Engkaulah cari para pemimpin gereja, engkaulah carilah para guru-guru teologi dan berbicara tentang perjamuan kudus ini. 啊，要到教會佢冇講洗禮，佢喊到浸禮。 Ada gereja yang tidak berbicara tentang baptis, tapi cimli, selam gitu ya. 呀，啊，好似我哋基督徒會堂，我哋又係喊到浸禮嘅教會。 Nah, seperti gereja kita adalah disebut gereja yang selam ya, baptis selam itu ya. 呀，但係我哋基督徒會堂也要通用哦，假如唔方便，假如年紀過太哦，或者身體唔好，你就唔是去浸禮，你都跌離出咗的。 Ya, tapi kita memberikan dispensasi bagi yang sakit atau bagi orang tua yang tidak bisa diselam, engkau boleh dengan percik saja. 啊，因為假如喺身體有弱或者有病，一浸埋伊耶穌一同死一同復活，確實有升天了，萬人來負責話係嘛？ Karena jika ada orang yang mengalami kelemahan sakit dan mereka dibaptis, diselam, mati bersama Kristus dan bangkit, ternyata mengalami masalah waktu itu, nah bagaimana siapa yang bertanggung jawab? 但係如果教會冇通用嘅哦，你冇浸禮都唔算是哦，你就鐵禮唔算是，你再浸禮才算你已經兩世。 Tapi ada gereja yang tidak bisa memberikan dispensasi itu, mereka berkata hanya baptis harus selam, tidak boleh dengan cara yang lain. Kalau 像 tidak 台 selam 灣 tidak 咧 dibaptis. 唔用裝落，按出名嘅佢送傳到條地嘅。 Ya, seperti seorang penatua namanya penatua Wuyung Changlao yang di 啊， Taiwan. 佢在台灣在幾十年前呢，佢都地杯上到港個醫生同佢破肚一看，全部都係嘅癌嘅細胞。 Nah, beberapa puluh tahun yang lalu dia pernah diperiksa dan ternyata di dalam perutnya itu mengalami kanker dan banyak tuh sel-sel kanker di dalamnya. 後來醫生同佢連進去對佢嘅裝落陽光叫啊，嘅裝落一切埋都冇佢蝕咯，表示已經冇救嘅。 Kemudian dia berkata kepada penatua ini, nah engkau mau makan apapun silakanlah makan karena sepertinya sudah tidak bisa tertolong lagi. 後來神醫治佢， Akhirnya kemudian Tuhan menyembuhkan dia 忽然之間佢硬塊冇俾佢完全好嘅。 dan tiba-tiba saja kanker itu hilang dan sembuh sama sekali. 佢來到基督徒會堂來講堂。 Dan dia datang ke GKJ untuk berkhotbah. 佢見真佢講有一次呢，有一個弟兄呢，在貧窮嘅時候信了耶穌。 Dan dia bersaksi bahwa ada satu saudara yang dalam sakitnya yang parah itu dia percaya kepada Tuhan. 然後佢貧窮呢，叫佢輸金哦。 Dan kemudian dia waktu dalam sakitnya itu dia berkata dia mau diselam. 按多人都替佢擔心哦，話佢唔好哦。 Orang begitu khawatir kepada dia dan berkata jangan seperti 但係 itu. 佢弟兄按有信心，佢話冇問題，係我愛輸金。 Tapi dia berkata dia dengan yakin dengan penuh iman berkata saya mau diselam. 佢就坐穩輪椅，人家送佢送到個水池旁邊，然後就扶佢入去水道嘅浸禮。 Kemudian dia duduk di kursi roda, orang mengantar dia ke tepi kolam itu dan kemudian orang memapa dia dan masuk ke dalam kolam itu. 佢睇嘅浸滿嚟空起來嘅時候，忽然間佢面啊充滿了笑容。 Ya, waktu dia diselam dan dia diangkat, muka dia penuh dengan senyuman dengan 最後佢好嘅神偏好嘅，佢在教會按熱心侍奉主好多年。 Nah, setelah penyakitnya sembuh, dia begitu bersemangat melayani Tuhan di gerejanya itu. 所以講我哋人在教會度嘅侍奉當中呢，我哋愛離開很多真正嘅事情。 Nah, kita di dalam pelayanan di gereja kita harus meninggalkan berbagai hal-hal yang menimbulkan perselisihan. 主耶穌講，聖經講我哋聽你叫話，我哋人愛設立、愛建立、保守聖靈所賜合而為一嘅心。 Nah, firman Tuhan berkata kita harus mengalami roh kesatuan yang diberikan Tuhan kepada kita itu. 表示在世界上冇合一嘅事情， Menunjukkan bahwa di dalam dunia tidak ada yang namanya 只有 kesatuan. 在天上三位一體嘅真神，你愛佢，聖父愛聖子，聖子愛聖靈，聖靈愛聖父等等。
Nah, hanya di Allah Tritunggal kita di mana Allah Anak menyayangi Allah Bapa menyayangi Allah Kudus dan sebaliknya. 所以我哋愛轉到聖經度底背。 Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. 按照真正嘅事情，要到唔係相對嘅，冇把佢絕對化。 Banyak hal perselisihan, banyak hal yang disebabkan oleh hal yang tidak mutlak, jangan dimutlakkan. 呀，求主來幫助我拖槍講到一半。 Ya, kiranya Tuhan menolong saya, khotbah saya hanya baru sampaikan setengah. 按照唔想講嘅，因為8點鐘嘅 Ya, 事。 banyak hal yang tidak bisa disampaikan di dalam waktu ini. 主要求主幫助我哋人，我哋要避免嗰條使到我哋人四分五裂嘅事情。 Yang pasti adalah kita harus melepaskan, menghilangkan berbagai hal yang menimbulkan perpecahan 因為 itu. 我哋教會度地位，我哋人每一人都能夠謙虛，能夠溫柔，能夠忍耐。 Biarlah kita di dalam gereja kita semua bisa rendah hati, lembut hati dan bersabar. 用愛心互相寬容， Dan dengan kasih saling menerima satu sama 用 lain. 和平彼此聯絡。 Dengan kasih, dengan kedamaian boleh saling berrelasi dengan satu sama 求 lain. 主來幫助我哋，讓聖靈在我哋當中工作， Kiranya Tuhan menolong kita dan Roh Kudus bekerja di antara kita semua. 讓我哋睇大家能夠和和氣氣，能夠彼此相愛，最後我哋人在靈裡面能夠合一來做上主愛我哋做工作。 Biarlah kita semua boleh hidup rukun satu sama lain dan di dalam Tuhan, di dalam Roh kita boleh disatukan mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama. 我哋低頭禱告，請送從頭來帶領。 Berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. 阿爸父神，我哋來到你面前，我哋求你來幫助我哋。 Karena di dalam pelayanan gereja kami tahu kami tidak terlepas dari yang namanya perselisihan. 我哋記得在教會度地位，我哋人按到時候，我哋親自都有各種嘅唔符合嘅事情。 Biarlah Tuhan mengajarkan kami seperti teladan Tuhan Yesus yang mencuci kaki para muridnya. 讓我哋能夠學習主耶穌留下榜樣來為門徒洗腳。 Biarlah kami juga belajar untuk merendahkan diri untuk saling menerima satu sama lain. 讓我哋能夠學習，能夠謙卑，我哋能夠接受太大家在我哋嘅心中。 Karena kami tahu kami satu sama lain kami berbeda latar belakang, berbeda cara pikir dan 我 sebagainya. 哋記得我哋教會度地位挑姊妹，我哋唔同嘅背景、唔同嘅思想。 Biarlah arah Roh Kudus yang menolong kami agar di tengah-tengah berbagai sumber perselisihan itu kami boleh mengandalkan Tuhan dan menghilangkan sumber-sumber permasalahan 巴不 itu. 得我哋在教會度裏面，我哋能夠排斥所有嘅和睦嘅事情，讓我哋能夠合一來侍奉你。 Biarlah arah Roh Kudus yang menolong kami agar kami di tengah-tengah gereja boleh bersatu hati, boleh bersama-sama melayani Tuhan, memberikan yang terbaik 聖 bagi kemuliaan 靈 Tuhan. 來，讓我哋在教會度地位，我哋能夠合一一同來侍奉我哋嘅神。 Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan 聽我哋 Yesus. 禱告，奉耶穌嘅名求，阿門。 Amin. 我本人代表基督徒會堂受機會堂會嘅弟兄姊妹們，向真理人先生感謝用上帝嘅話來勸勉這個人。接下來，即個要兩個思想禱告。提起來，常為疫苗接種過程禱告，讓在接種過程中可以順利進行，求主供應所需要的疫苗。我們同聲禱告。 謝主耶穌，主我都會感謝你，因為你愛我到人，雖然我到人在印尼嘅家也遭你那個疫情嘅問題，主啊，但係那個每一批本我到人要咧疫苗可以接種，主啊，求主幫持，雖然呢段時間呢個要疫苗受到妨礙，但係求主繼續足夠本我到人，使我們印尼人民能夠接種呢個疫苗，能夠早日恢復。 主啊，感謝你，聽人禱告，奉靠耶穌基督嘅聖名求嘅，阿門。第二條係常為基督徒會堂實體次會的計劃禱告，讓在很快的時間裏內可以實現，求主為我們開路，我們同聲禱告。 父神上帝，我們再次把我們的教會堂交在你手中，因為當年基督徒會堂機會屬下受邀嘅堂會，計劃在全球的日子裏，為開顯我們能夠實體或者在教會裏敬拜主，求主幫助每日弟兄姊妹們準備我們的心，我們可以早日恢復到主嘅面前嚟敬拜，求主為我們開路，咁樣祈求禱告係奉靠耶穌基督嘅聖名求嘅，阿門。
接下来就回顾报告，时间交换彭牧师。弟兄姊妹們平安，接下這個一同來看耶穌基督徒會堂聚會嘅信息。呢係今日耶穌基督徒會堂嘅信息，感謝弟兄姊妹嘅關注，願主耶穌賜福大家，阿門。感謝彭牧師為這份報告回顧消息。接下來這個奉獻這個準備先從小詩歌熱身獻給你，希臘古巴記號。弟兄姊妹，這個嘅奉獻可以切入專業政府各堂會嘅女堂戶口。如果不方便嘅話，可以放在信封。有時間到教會交搬教會嘅同工或者牧者或者幹事。這個從小詩歌，kita nyanyikan pujian ini.弟兄姊妹，時間嚟為奉獻禱告。父親上帝，仲有啲再次人相感謝，因為滿真係看顧與保守，建造善我們能夠，亦同佢敬拜主。主話你係時候，我哋要把奉獻交俾你，求主你結強，求主你使用，繼續發展主嘅成功。弟兄姊妹，也交託你手中，求主賜福。我哋家庭事業都在主嘅面前蒙恩，跟住祈求禱告係奉靠耶穌基督嘅聖名求嘅。阿門。弟兄姊妹，時間係結束建造線嘅敬拜，請大家起立。從3日上，從晚後要彭牧師為咗祝禱，讀所羅記。普天之下，萬國萬民，此生讚美父子聖靈，三位一體同用同宗，萬有之源，萬福之本。
Kekasih-kekasih di dalam Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. 弟兄姊妹们，敞开你们的心，来领受上帝的祝福。Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. 但愿天父上帝嘅慈愛，主耶穌基督嘅恩惠，神嘅感動與交通，常與你們同在，從今時直到永永遠遠。弟兄姊妹們，搶奏，咩道散會，上帝祝福大家，阿門。